Jojo, RG, Louie, Dark Choco, Sir Ricky, Raymond Lespo, Tom Juni, Kala. Alright, Lee Rider, July 5, 2026. Sunday trail kita ulit. Kalapatra, Sinong Juni. Total of 9 riders kami ara. Kira kita on lumabira-bira. Location Tolosa. Kira kita on di kita man entrance. So far it's a sunny day pero 2 dias straight ulan at so expect kita maloko do trail side. Kaya kita mga Pogo River crossing. Kira kita kita na trail. See you later at the trail side. Piedra. So far seko-seko man.
Downhill, downhill. Sir Jojo, downhill, downhill. CRF 250F. Mangga. Dito, dito. Oh. Barbed wire dyan. Chenely barbed wire, sir. Arriba. Sir, pasa kami. Bueno, ahora seco. Del otro día ven malata.
Tapos yan, ang YC na akyat. Ang oy. Ito hindi to tagalabasan. Tagalabasan. Alabas yan. Anak ng labas. Anak ng labas. G, para naman ko, G. Para ya ba? Halo ko. Bakit? Ano, mami tumigil ni Bali. Kasi akala natin na nakatayo na siya. Oo. Pero tayo na pala. Akala natin. Hoy, next LYC. Oh. Problema, bakit umakyat sir? Baka ano yung position niyo? Tama, maganda. Tama yung ball. Yun ang tama. Approve sa'yo, sir. Approve. Tama. Approve. Yun ang tama. Yun Kasi ang kung tama. hindi yun tama, tatamahan tayo mamaya. Yung YC, sir. Yung YC. Tingnan natin yung YC. Dale camino, dale camino. Tingnan natin yung YC. Tingnan natin. Oh. Go, go. Okay na. Okay ka na. Okay na. Go, 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 go. Go, go. Yes! Oh! Why siguro? Chest pump pa mo ha. Mamon. Kilala ka mamon. Ay, wala ka. Chest pump pa. Habla pala sa inyo. Ano ba din mo doon? Pinahiya mo yung tagalabasan. Onyo. Nagmatuloy ka YC or DT? DT. Bakit pang tinutulak? Dito lang. Se. Ka pressure? Oy, sinong biya? Derek, ano to? Iskam. Ruby. Sige, go. Okay, wala na tayong magawa. Akyat na tayo, Sergio. Akisaka lo, no? Akisaka, na Coco. De bolong. Let's go. Sir Jojo. Nakakopya con Marlon.
Iwan, Husky, KTM, NYC, Suntuun to Subic. Wala. Hasta entró el Honda CRF. Teka lang. Hop, Bang Juni. Hop. RG. Lari ba, Uncle Bingo? Sí. Vale. On. Sí. Aquí olor mangga también. Nanti olor marang. Hop, hop.
palapa, sir. Okay. Buukan. To the river. Villa, Tariki, Ron Paul and Louis. Oops, tapa na.
Raymond. Sige lang, Ted. Oh, tumingin na. Palapa sir, may palapa. Olga ya? Coco. Yan exit Chaldos. Nabolve ya. Kami exit 2. Remon, ini palapa. Oke.
Dale va. Malakit. Kakao. Ay, chica. Tubig. YC. John Wall, Saric, Raymond. Subi, Raymond, Lespo. Alle arriva. Napiling kayo na yung...
Si. Ha? Yan sangin na tuod. Sir. Sisi. Pwede Kiji oh. Kiji. Malumot mo. Oy! 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 Baka hindi man break Leo. Kalera. Lodo. Makapatters gayon. Sa Tagalog pa hinog na. Kansaw ya gayon. Pero enjoy. Good exercise for the body. Na may
na lapang na country chicken. Volve ayo kay birthday di miya nakara si Ana. So kami diretso volve manikaan poso exit ya Kabaluay este sa leste Kabaluay highway. Excuse me. So till next trail. Sulit, worth it. Happy Sunday trail, free riders. See you later.